ካብ ሸውዓተ ክፍላተ ከተማታት መቐለ ዝተወጻጸኡ ውዳበ ሓይሊ ወያነ ዝተባሃሉ ናይ ጸጥታ ኣካላት ሎሚ ዕለት ተመሪቖም ናብ ምዕራብ ትግራይ ከይትምለስ እዚ ኣብ ሓራይ ኮነ ከልክሉና ሕዚ ስርዓት ብልጽግና ይኸልክሉኒ لأن هذا الوعلي بانداتي لنسف دسيز لن أبيهراو مخته جنبار طرح يكون تنتا مخته سؤال كبقليل كوا سؤال بقليل كاتاغور كوا سلستني هو مالتي تግራይ ዘለው መራሕትስ ደቆም መንሽቶም ወይ ገለኦም ቤተሰቦም ዝተወሰነው እዚ ዝተወሰኑ ወጻኢ ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና ዝብል ዘረባ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ናይ ሱር ናይ ለባም ስራሕ ሰሪሖም ኢለ ዝኣምነሉ እሱ ዘምከንሉ መንገዲ እዩ حرا مريت فريس ختبل هما جري حرا مريت كفرس فريس لولو اتصال تأمنوا لا ود خراخور نات ودو ين فريسهم لولو ካብ ሸውዓተ ክፍላተ ከተማታት መቐለ ዝተወጻጸኡ ውዳበ ሓይሊ ወያነ ዝተባሃሉ ናይ ጸጥታ ኣካላት ሎሚ ዕለት ተመሪቖም እቲ ውዳበ ን10 መዓልታት ዘሰልጠኖም 200 ኣባላት ሒዙ ጽምብል ምራቑ ዘሳለጠ እንትኾን ኣብ ምርጋጽ ሰላም ድሕነት ህዝቢ ከተማ መቐለ ዲቦ ከም ዝሰርሕ እውን ገሊጹ لأن هذا الوعلي بانداتي لنسف دسيز لن በቃ ባንዳ ማለት ታይኮይናላ ምስ ህዝቡ ዝወገነ ባንዳ ማለት ምስ ኢትዮጵያ ዝወገነ ባንዳ ማለት ሰላም ዝደሊ ልብልና ባዕልና ትርጉመት ሒዝና ይልና ለሰኻኽፈና እሳቶም እዮም እንዲያውም ክንብሎም ዘለና ሰላቶ ልብል ቃል ተጠቕምሉ ሰላቶ ማሓሽከር ጣልያን ማለት እዩ ኣና هم ኢለ ልምሉ ሰሎም ወፍተነ ግዛይ ሰላቶ እየዝሎም ናይ ሓራ መሬት ተልዓልካለይ እንዲያውም ብጣዕሚ ናይ ሱር ናይ ለባም ስራሕ ሰሪሖም ኢለ ዝኣምነሉ እሱ ዘምከንሉ መንገዲ እዩ በሓይሊ ብእንትን ዘይኾነስ ንኽምለሱስ ዋላ ተጋጊዝ ኸደት ሃልዩ ንኽምለስስ ባይታ እዮም ኣቢሎም ሓቀይ ፈቒዶም ኢሎም እዮም መፂኻ ሓንቲ ለይቲ ሆቴል ሓዲርካ ትምህርቲ ወሲድካ ተመሊስካ ድማ ናብ ቲዲኤፍ ትኣትወሉ ኩነታት ኣሰራርሓ ተኸቲሎም أمكنهم ويم بالتقلنا خسرح تدليز نورة سرح بو والكعوم أمكنهم ما خينو اللي كتعامني ناي توم حرام ريت عطوات تبتينهم إلى إذا أمن مالت ناو سرع خينات خاتو خم زي فقل ناي عالم خناتات خم زي خاتو خم زي فقل له مسترد أبي بأخالي بوتاتات ونزجورون ديو ميليشا مسريتكا بت ميليشا نختربش زجورون تننهي أو تقرأي راح يخونن قد بحزون غيرو نايول كاي تسملاش كوميتي بخوم غير خنردو على خلينا ناي بي بي دغاف زلوو نخبط انتن زباله خندفت ناي تي بي اف يمكننا لهم تناي تي بي اف كن مخيني إلى زأمن تزنبر كايداون بتعم ناي لبا مكايداي إلى إزوستو سلام خمي اللخم سمهال ملس أوزنا لمقنا انترفا سمهال بايزوي محفريتيا سمهال بدن بجيرون سن الفلتا محفريتيا زا دوغوان حرامريت فريس ختبل هما جيري حرامريت كفرس فريس لولو اتصال تأمنوا لا ود خراخور نات ودو ين فريسهم لولو ببوليتيكا فريسهم بحيل فريسهم بعرم فريسهم بخلو فريسهم حرامريت متشم كفرسي غدي حاجر حزغا إثيوبيا حزغا بزح حرامريت حزغا هم جر هتفرس نحنا كو سفي هون حرامريت كوينينا إثيوبيا حرامريتنا أيو همنا يوم حد وشت حرام مريت ابني حد وردا حد زوا حرام مريت ابني احنا زي هاف سو ماني بزو حرام مريتنا نايو او إثيوبيا حرام مريتنا على ايو عفرنا على ايو سلمتنا على ايو دالونا على ايو بركت له الجمبارات نيو نايم ماتشم كفرس يخل حرام مريتنينا سمحال جنزا دوغوان زحماق سويلا تعين فلسفنا هم اللواء ويتاي مصحف هم تنبب اي فلتي تي باندانت ويم تكادرنت اي حدا جاي مجمريا صبو لا تناغرت نيرا صبو لهزب سايد لقبر لهزب الحجز حسابات من شرشار جميرا نيرا قال منديا بمنديا متيا نفوتهم كاين ازم حماقات افتانا مود ساعات لا نوع على الشرطه تيرا حرام ريت مچمي فرسي باينا امرو باينا تحساسوا باينا فلسفنا
بايناي ارتيكل يو حرام مريت كفرس لخن حرام مريت يفرسي سمعت اكسوم هوتيل مهراسكي مسلكي بلانيت مهراسكي مسلكي نورزر ستار مهراسكي مسلكي حرام مريت بزح وقال تخفلو نابزحات منسي تسفى منسي تقراي تخفوتلو ممارس تسنتلو بتودب تشقونتلو لا حرام وصلو او يغمباريو غمبار خفرسوا حرام مريت فريسيو بلتقنا حمد تقبره حرام مريت تفشليو مهيم ورادا بزح نغير كناغر كنيري سمان بلن بغيرز نفلتكي بزح نغير كناغر كنيري ግን ፐርሰናል ከይመስል حزون باشكواي يكرتا ختبلنيك ازي ملختي بايزوي توم نايخاتم عصوبات بروباغانديس توم لوخات توم كادرتات توم خراخور لو قعو لو وقعي سمعخي حرامريت فريسيو جنبار خي فرس خير خير جنبار ما نسيت قراوي دنيو نايخاتم حرامريت حانت ورد ايالكم خلي حرامريت ركبي ما غلا نايخم يخوني حرامريت خم يخوني ناينا حرامريت مولو تقراي ناينا ايو مولو ኢትዮጵያ ناينا ايو ብዙ حرامريت نينا سمال سمال ملس ايش شودي ምናልባት ትናይ ጓንዳ ኢምፖርት ኤክስፖርት ትውለሎ ፍራፍሬዶ ወይ ትውለሎ ጭማቂ አድዋኺ ወይ ነኺ ኤክስፖርት ጎረሮ አስኺርክ ይሆን حاولوا بهاللي بايزو ወይ كنغركم ነው አቱም ደናቁር ዝዑጓት ዘመንኩም ሙሉ ለተመሓይሹ ቢያንስ መሃል መንበቢት ለተማረት ለሕሸት ይናራ ኤክስፔክት ንገብረክ ነርና አቲ ወራዳ ሐስግን ስኽግን ጽገተኛ ህወሓት ወይንኺ حرامريت فريسيو ግንባር ይፍረስ حرامريت መቼም ይፈርሲ አይነፍርሶይ حرامريت ለተወደበ ለተጠራኸረ ኃይሊ መንሰይ ትግራይ ተስፉ حرامريت ይሆነ ዶ መንሰይ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ቶታሊ ተስፋ ለለው حرامريت ቤት መልክዕ ኻሊክ ሆነ ይኽሊ فريسوم ለለው መራሕትኺ ፖለቲካ فريسوم በሐሳብ فريسوم بዲፕሎማሲ فريسوم አኮታት ኺም فريسوم ለለው በይ ተኮታት ኽላ አምሉ አው ለለው ሕልኽልኽ ተኸታሊ ኹርኹርዩ فريسوم ለለው በይ حرامريت أو صبوغ منا أو صبوغ معرفي يزلو سمار لذا مهايم شير كوبلينج ريبوست لاغورهم أو صحلا مدلاو أبي أحمد ولا بصوار درجاون تنز جهر اللي نزقنيه خنا صنع قنينا نحنا دلبيت خنا صنع قنينا خنا نقولكم يحز حدا بحدا ولا كل انت زي زرزركون تنكن الجراز خلاقن تناب مرحتنا زغدانا مرحتنا سديدنا لنا تنبزي أخ نقولكم زغل كنقولكم زجهروا أبي حمد تاعي نابنت معات مدفع امسيه معاتكم زمسيه ولا عفار الجهرني أو عفار ناب اللي دهر كوابي ناتا ملسا ريكارد غيرهم بدن بسيلهم سددوا لنا عفار أو قدماي درجة بيت مرتي علي يوسف زنبرا أبوري خباب زنبرا نيرترا تواهيلن زنبرا شدشنا مدافع السواء زلوا خيو زلوا عوي نجر زلوا خيو مثلكم مرقص حدش زمصن الله سنون كنغركم تنتانكي تنمدفعون كنغركم ازين نمنتا اذ نغركم وتادراوي يو خوصي يغبون زبال يونو وتادراو ولا انت ሆነ تسيريس ሆነ ዳታ ንዝምልኮተ ይብናለና ግን እስኪ ይፍለጦ ንፈልጥ ሙኻና ይትረፍደ ሰራዊትና ይትረፍደ ኢንተለጀንስ ሰራዊት ትግራይ نحنا عاوزي دلويت ميديا ونوزي خوينا كم نفلط نقرو دلي عاوز ستاند باي زنبر عين بعلت حدا ورح عسرت حدا بحث مالتي حزي ناب إلي دهار قصن مليسان كيدا زي انسيلنا ينينا ياو عبل علي طبن جاز حازو سبات سلزلو مبر نيهيو اب اركايفنا اللي طبن جاز حازو نستاس لزيد يوتيوب حالفني جن سيلنا ينينا خملسا خلا كالي اللون عفار مسكرنا عفار انتقراين حبيرو سلسرح بدنبي عفار مسكري يقرب الكالو حزي خدنقصي ورقصنيه خدنقصي يوم كمي غرم يمزرخو وخوليا نايدا دبيت انتليجنس እኮ አርኸውስ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ትግራይ ደሞ ታይልካ ያለኻ ግን ኩስ ኸልካ ጽገና ታንክታት አትዩለ ሕዚ ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ ሓሞኽሽት እንዲያ ኮይና ዶክተር ደረጀ ቅድመ ዓመታት ቅድመ ሙማቱ ተዛረወይ ዓንቶ ይትሰምዕዎ ዝነበሩ ህወሓት ክጠፍእ ዘይኽእል ሓይሊ ምዃኑ አረጋጊጽ እዩ ሓሞኽሽት ገይሮ ይበል
ሓደ ቡምባን ጢበላ ከተማ ትግራይ በል ከተጥፎ ከም ዘይትኽእል ረጋጊጽ እዩ ይዝብሎ ነይሩ ነዚ ከዓ ተገልቢጡ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማታት ኢትዮጵያ ዋጋ ንህረት ዝናይ ዋጋ ዘቕባበ ዝበሃል የጥቃዓና ኣሎ ኢኮኖሚና ይወድቕ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ኢትዮጵያ ነንባዕላት ትባላዕ ዓዲ ክትኮን እያ ምክንያቱ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እያ ተዋጋ ግሽበት ሌባ እዩ ዘፍሪ ናይ መንግስቲ ሌባ ናይ ግሊ ሌባ እዩ ዘፍሪ ተዋጋ ግሽበት ጭካነ እዩ ዘምጽእ ነንባዕልና ተቐታተለ ንኸብዱ ሰብ ዝቐትል እንዳፍረየ እዩ ዝኸይድ ናብኡ ተቐይራላ ኢትዮጵያ ገዚኦም እዮም ሓደሽቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኣተው ኣጽዋር ኣለዎም እዚኦም ገዚኦም እቱ ኩነት እንዳሰፈሐ ከድ ከሎ ንኣብነት ቤንሻንጉል ናጠንከሩ እዮም መጽኦም ጋምቤላ ናጠንከሩ እዮም መጽኦም ኦሮሞ ናጠንከሩ እዮም መጽኦም ኣብነት ናይ ኦሮሞ ዞም ክልተ እዚ ኣብ ኩምሩክ ከባቢ ምስተወቅዕዎ ካብ ወለጋ ናብ ኣሶሳ ዘምጾም ዝነበረ ልሕስ እዮም ኣቢሎም ነጊሮኩም የብቀዳማይ 186 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ተወሊዖም ሞይቶም ተቐተሉ እየ ዝብለኩም ዘሎ 106 ዝቆሰሉ ተማረኹ ናበይ ከይዶም ባዕሎም ፈልጡ ብዝኾነ ግን ኣብኡ ዝተበልዐ ጽዋርን ሰብን ብዙሕ እዩ ናይ ኦሮሞ ጥንካሬ ናይ ኦሮሞ ናጽነት ሰራዊት ጥንካሬ ዝረኣናሉ ናይ ፋኖ ግደፍዎ ምሕላፍ ስኢኑ እምበር ኣብ ጸገዳት ትግራይ የምፀን ይመልሰን ሕዚ ናብ ኤልዳሃር ከባቢ ንነዘናብ ባቲ ከባቢ እንዳዘወራ ዝኸራ ዘለዋ ታንክን መድፍዕን ናይ ፋኖ ጥንካሬ ካሊድ ኣምር ይብሉ ዓፋር እውን ጠንኪሩስ 20 ገለን ክፍለ ጦር በፂሑ ሕዚ ዓፋር ከይቆርጽ ናይ ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን መንገዲ ከይቆርጽ ተዋሂሉ እዩ ዘን መዳፍዕን ታንክታትን ናብኡ ከይደን ነይረ በታትና ክነጠንክሮም ስለዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዘሎ እንታይ ይግበር ኢልካኒ ኩሉ ብዝኽእሎ ማለት እዩ ኩሉ ብዝኽእሎ ብሄራዊ ግቡእ ክፍጽም አንቶይ ንኽእል ቢለልካ ነይረ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ግንባር ጥራሕ ይኮነት እንታ መኸተ ስኡልካ ብቐሊሉ ኳ ስኡልካ ብቐሊልካ ታወር ኳ ሰለስተ እንሄው ማለት እዩ ግንባር ዝበሃል ዓውደ ግንባር መኸተ ዝበሃል ኣሎ ናይ ደጀን ዝበሃል ዓውደ ግንባር ኣሎ ናይ ዲያስፖራ ዝበሃል ኣሎ ትደጀን ውንስ ኣብ ውሽጥና ወፃን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም ንናይ ባዕሎም ተልእኾታት ወሲዶም ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዝግበር ርብርብ ደድርሽኦም በብፅሒቶም ክፃወት ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ርኢናዮ እንዲና ንሕና እዚ ቲዮሪ ይኮነና ዓና ኣብ ዘጋጥመና ኩነታት ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ትግራዋይ ከመይ ዓይነት መስዋዕት ከፊሉ ድሓር ዝተፈጠረ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ናብ ፀገመት ይዎ እዩ ግን ከመይ ዝበለ መስዋዕት ከፊሉ ብቁሪ ብበረድ ብፀሓይ ኣብ ዓድማትካ እናነበርካ ስራሕ ገዲፍካ ለይትን ቀትርን ተሰሊፍካ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ህፃናት ናይ ትግራይ ባህሊ ቋንቋ ዘይኽእሉ ግን ትግራይ ክድሕ እንታይ ሰሪሖም ናብኡ ክንምለስ ኣለና ሕዚ ዓለም ብሸፈጥ መንገዲ ክትከይድ ከላ ዝብል ትደሊ እያ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዓበይቲ ዓድታት ዝመርሑ እውን ውልቀ ሰባት እዮም ውልቀ ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል ሃገራዊ ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል ግን ኣብ ዓለም ቫሉስ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ጉዳያት ክጥሓሱ እንተለዉ ግን ኤልካ ተስምዕ ኢኻ ሰብኣዊ መሰል ዴሞክራሲ ልኡላውነት ዓርሰ ምሕደራ ገለምታት ዝበሃሉ ዓለም ን200 ግዛዕ ምፃ ዓመታት ውሒድ ዳርጋ እናተለማመደቶም ዝመፀት ብፍላይ ናብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ከዓ ዕርዮም መትከራት ዝኾኑ ክጥሓሱ ዝብል ትደሊ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝበቀሉ ስርዓታት ዝበሉ ጆኖሳይደራት ኣብ ዓለም ለኸ ፍትሒ ክረጋገፅ ምስራሕ ይከኣል ሰራዊትካ ብኢኮኖሚ ምጥንካር ይከኣል ሰራዊትካ ብሓይሊ ሰብ ምጥንካር ይከኣል ህዝብኻ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምድጋፍ ይከኣል ስለዚ ዝዓንዋ ዓዲ እዩ ዘለና ናብ ሕቤትን ዳግም መንፀትን ብዙሕ ዝተዋፅኦ ምግባር ይከኣል ስለዚ ኣነ ተኸቢድ እዩ ዝበልኩኻ ግቡኡ ንዝፈልጥ ብዙሕ መስዋዕትነት ንዝኸፈለ ህዝቢ ብዙሕ ስራሕ ንዝሰርሐ ህዝቢ እዚ እዩ ዝግበር ኢልካ ክትነግሮ ኣይትኽእልን እሱ ኢለ ሕቶ ስለ ዝኾነ ግድን ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛ ተቐሚጠስ ዝሓተትካ ንሕቶ ክምልስ ስለ ዘለኒ እየ ዝምልሶ ዘለኹ እምበር ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋፅ
ኩላህና ጸጸር ተደብሪና ህልውና ንክነረጋግጽ ንኽእል ኢና እንታይ ዝበሃል ትግርኛ ብብሂል ገንኢ ብጸጸር ትድገፍ ገንኢ ብጸጸር ትድገፍ እዚ ፍልስፍና እዩ ህዝቢ ትግራይ ትቆይሉ ታራ ብሂል ኣይኮነን ስለዚ ብሔራዊ ህልውና ዝበሃል ክንድግዛዕ ዝኾነ ኣጀንዳ እኒአና እዚ ክንድገለ ዝኾነ ብሔራዊ ኣጀንዳ ናይ ህልውና ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል ህዝቢ ክንደይ ስልጣነታት ዝሃነፀ ህዝቢ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ በፂሑ ብሔራዊ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ብሔራዊ ውርደት ገጢብዎ እዚ ክንድግዛዕ ዝኾነ ኣጀንዳ እዚ ካብ እዚ ንምርግጋፅ ብሔራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኩላ ፅፀፀር ንንእሽተይ ፀፀር እዘን ፀፀራት እዚኣተን ጎቦ እየን ዝፈጥራ እንድግዛዕ ጎቦ ይፈጥራ እዚ ጎቦ እዚ ብሔራዊ ውዳበታት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብሔራዊ ውዳበታትና እንተጠናኺርና ከዓ ይትረፍ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ተበሊዑ ዝወደአ ምስ ክንደይ ዝፋገም ዘሎ ስርዓት ልዕሊኡ ምኻድ ይከኣል ህዝቢ ትግራይ ሓያል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ታሪክ ዘሎ ኣብ መንጎና ዝግበር ከገፍፍ እየ ኣይትገፍፍ ዝበሃል ደምነት ይፍጠር ስኢሉ ይፍጠር ይኾነ ይውክል ኣለኹ ይእምት ይኹን ኣለኹ ተሞኪሩ ተጀሚሩ ኣብ ዝኾኑ ኸባታት ምቅታል ተጀሚሩ I think ይደልይዎ ከይኾኑ ይሰግእ እየ እናማነ የለክ ኣለኹ ይደልይዎ ከይኾኑ ደምነት ምፍጣር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዘውፅኦ ወረቐት ሪኢኻ ተኮይንኺ ንጠቋሚ ንመስከረ ንዝሕደረ ንቐፅዒና እዮም ዘሎ ነቲ ሶሻል ቦንድ እዮም ዝብጥስዎ ዘለዉ ማሕበረሰብ ከይተኣማመን ውሉድ ወላዲ ዓርኩም ሰዓርኩ ጎረቤትን ከይተኣማመን ሓዲ ጠቋሚ ሓዲ ተኸፋል ብገንዘብ ስለዝመስከረ ሶሻል ቦንድ ምብጥሳስ ዝግበር እዩ ሓዲኡ እሱ ክገፈፍ ይኽእል ኣይግፈፍ ኢሉ ክቃተል ክዳመ ምትእማን ክዳመ ምክንያቱ ብወረቐት ከይተረፈዮም ሓጊዞም ሕጊ ኢሎም እዮም ዝፅዎ ዘለዉ ሓደ ዓላማኦም ከይኸውን ትዋና ለስጋኣል ትግራይ እሱ እዩ ባይዘው ናይ ፀለእትማ ኦልሬዲ ፍሉጥ እዩ ማለት ዓላማኦም ፍሉጥ ፕሮፓጋንዳኦም ፍሉጥ ምንም ፍሉጥ እዩ ከጥፈካ እየ እዩ ዝዘካና እስቲ ነፍሱ እዩ ዓላማኦም በቃ ልተቐይር ዓላማ የለይ ስለዚ ፀላኢኻ ዝብሎ ልትፈልጦ ነገር ስለዝኾነ ኣብኡ ዓንጨቕ ስለና ትርጉም እየብሉን ብጣዕሚ ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ውሽጥና ዝግበር እዩ ባዕልና ንገብሮ ሶሻል ቦንድ ምብትታን ዝግበር እዩ ባዕልና ንቃተሎ ባዕልና ንፃሎ ባዕልና ቤተክርስትያን ንበታተሎ ባዕልና መስጊድ ንበታተሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዚ ከዓ ብሕጊ እዩ ኢሎም ወረቐት ገይሮም ተምፅዎ ተለዉ ኢኻ ትሰጊ ይደልይዎ ድዮም ትብል ማለት ክበታተን ሶሻል ቦንዱ ክብጠስ ዝገብርዎ ማለት እዩ ስኢሎም ታራ ዝነበሩ ትማሊ 5,000 ምሳኻ ዝቕበሉ ዝነበሩ ኣብ ሚድያ ኩ ሕዚ ሚልዮነራት እኮ ንምንታይ ተኸምዚ ተዋረደት ኣዶ ብምፅራፍ ብምጥላም ሓድነት ትግራይ ብምዝራግ እታ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ባዕላ እና ትግራዋይነት ባዕሉ ዕዳጋ ቀሪቦም ሸይጦም ሲፍትሞ ማለት እዩ ግን ውሕዳት እዮም እምበር ዝበዝሕ ዓፋር ተጠጠቕሙኒ ኣዲስ ኣበባ ዝሕልፎ ዘሎ መከራ ክነግረካ ኣይክእልን ፖለቲካ ድዩ ዳዚ ካብዚ ፖለቲካ ይስራሕ ድዩ እዚ ፖለቲካ ድዩ እዚ ነፋላይ ክቀርብ ይግባእ ድዩ ብሓቂስ ጌታቸው ረዳን ፃድቃን ምስቲ ምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ሒዙ ዘሎ ብልፅግና ኮይኑ ምስ ትግራይ ከድሕኑ ምዕራብ ክምልሶም ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ምስቲ ኩሉ ህዝቢ ኣፋናቒሎም መከሩ ዘርእይዎ ዘለውስ ፀለምቲ ነያ ንዋጋእ ደይብልና ኣሎ ሓቂ ንፀለምቲ ሓሊፈለን ናትና ግዛዕ ብልዎ ተምሓራ መሬት ይብሉ ንሳቶም ማለት እዩ ፀለምቲ ኮይኑ ዝዋጋእክ ዘለኮ ምንታይ ፀለምቲ ከይትሰግር ኮይ ሕሞራ ኮይኑ ዝዋጋእክ ዘሎ ተከዘዞ ዝበሃል እኮ ምስ ተከዘዞ ኮይኑ እኮ ምንታይ ተከዘ ሰጊርክ ህዝቢ ከይትምልስ ኮይ ምስ ወረርቲ ኮይንካ ተወረረይ ተድሕንን ዘፈናቀልቲ ኮይንካ ተፈናቀለይ ትምልስን ምስ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኮይንካ ንጀኖሳይድ ተፈፀመሉ ትግራይ ፍትሒ ኣይትህብን ቶታል ጥልመት እዩ ቢዝነስ እዩ በቃ ይልወጥሉ እዮም ዘሎ 11ኛ ኩኑ ሰለ እዮም ተንገለገሊኦም ሓደ 10 ዝኾኑ በቃ ደርቦም ምስ ብልፅግና እዩ ሃላዋቶም ምስ ብልፅግና እዩ ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ምስ ትግራይ ግፍዕ ፈፂሞምሉ እዮም ሰው ብልፅግና ንብልፅግና ጣወቁ ዘሎም እንታይ ክህሉ ንባዕሎም ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ካብልዓልካ ኣብኡ ከለና ግን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ መን እዩ ዘሎ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ጉዳይ መፈፀምቲ ዓቀይታት እዮም ዘሎ ደመቀ ዘውዱ ዓቀይታ ይኮይ መባእሲ ምስ መጀመሪኡ ትፈልጥ እየ ከመይ ከም ተባእሲ ሕርሻ ተዋሂቦ ካብ መከላከያ ምስ መፀ ድሓር ንእስ እንወስኹ ንማል ጀሚሩ ሕልፊ ኢኻ ሒዝካ ዘለካ ብጂፒኤስ ተዓቂኑ መጠንካ መልስ ምስ ተባሃለ ብክብሪ ምስ ኣባይ ወልደ ተባኢሱ ኢሉ ኸይድና ካብ ኣምሓራ እየ ኢሉ ኣቦኡ እግዝሮም ተተቆርፂ እዮም ኣምሓርኛ ይሰምዕ 7 ትውልደ ኣምሓርኛ ይብሉ بتاريخ ون عاد نسمع حركة وين يفلقن بس حجزي بميدان سمعنا هنا بس حجزي ولد تزاريهم حكرنا حزيننا إلا مين
ብልጽግና ኦሮሞ እዩ አሎ ይባሃል ሞ ሕዝ ድማ ምስ ፋኖውን ምሕዝነት ከም ዝተፈጠረ ምሕዝነት ክሰርሕ ተኮይንካስ ምዕራብ ትግራይ ዋንነቱ ናይ ተጋሩ ከም ዝኾነ ኣሚኑ ካብቱ ዘለዎ ቦታ ክወፅእ ክእል ኣለዎ እንድሕር ብኡ ከባቢ ሃሊሞ ኣብ ዘሎ ኩነታት